जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 14 मई 2024 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 14 मई 2024 मंगलवार बैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी रात्र 4 घंटा 20 मिनिट गते अष्टमी। आज पुष्या नक्षत्र दिवा 1 घंटा 6 मिनिट गते अश्लेषा नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव वृष संक्रांति। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 16 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 54 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 15 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 24 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं मकर राशि घातबार। आज ताल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक मानसिक चिंता उत्पन्न करि पारे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अवरोध कारणरू आपणको कष्ट भोगिबाको पड़ी पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे अधिकारीଙ୍କ सहित किछि मतभेदर संभावना रहिछि। सेथिपई आपण निज क्रोध रे नियंत्रण बजाय रखंतु अन्यथा आपणक प्रतिछवि उपरे खराब प्रभाव पड़िबो। छात्र छात्री माने सेमानंकर एकाग्रता बजाय रखिबारे असुविधार सम्मुखीन हेबे। पारिवारिक जीवन रे खर्चर अधिकता कारणरू परिवार रे किछि मनोमालिन्यर संभावना रहिछि एवं आय व्यय रे संतुलन रखिबा कठिन हेबो। किंतु भाई भौणींक पक्षरु मार्गदर्शन प्राप्ति हेबो एवं भविष्यत योजना उपरे आलोचना करिवे तथा समस्यार समाधान खोजिवे। आर्थिक स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिबो। कोनोसी प्रकार निवेशरु आपण दूरे रुहंतु। स्वास्थ्य अवस्था रे पेट संबंधित समस्या आपणको व्यथित करिबो। सेथिपई खाद्य पेयर संपूर्ण ध्यान रखंतु। आज आपण ओं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आपणक राशि स्थान रु तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक पराक्रम रे वृद्धि करिबो। आपण निज बुद्धि बल एवं दक्षता बल रे शत्रु मानंको परास्त करिवे। चिकित्सा क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक ख्याति वृद्धि पाइबो। किंतु सरकारी कर्मचारी मानंक पई यह एक व्यस्तबहुल दिन रहिबो। नूतन दायित्व सहित स्थानांतरण हेबार मध्य संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे भाई मानंक सहाय्य रे आपणंक अटकी रहितवा कार्य रे गति आसीबो। विदेशरु सुखद समाचार प्राप्ति हेबो एवं पारिवारिक जीवन आनंददायक रहिबो। संतान निज कार्य रे उन्नति करी आपणको गौरवान्वित करिवे। प्रेम संबंध पई समयर अभाव संपर्क रे समस्या उत्पन्न करि पारे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिबो तथा आपण मानसिक चापरु मुक्ति पाइबे। किंतु मातांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान गणेशंको दुब अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर कारणरू समाज रे आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइबो। आपण निजर समस्त कार्य सफलतार सहित समाप्त करिबारे सक्षम हेबे। विद्यार्थी माने निज अभिव्यक्ति क्षमतारे अभिवृद्धि अनुभव करिवे एवं आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंको प्रभावित करिवे तथा आपणक सकारात्मक भावमूर्ति समाज रे उत्पन्न हेबो। कर्म क्षेत्र रे संपर्क लाभदायक हेबो एवं पारिवारिक जीवन रे परिवारर संपूर्ण समर्थन आपणଙ୍କ उपरे लागि रहिबो। पूर्वरु थिबा पारिवारिक दूरतार अंत घटिबो। परस्पर मध्यरे प्रेम भाव वृद्धि पाइब एवं परिवार रे सुख शांतिर वातावरण लागि रहिब।
भाई भौणी सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिबे। संतान पक्षरु सुखद समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिबे। प्रेम संपर्क पाई आपण समय बाहर करिबारे सक्षम हेबे। आर्थिक स्थिति विकसित हेब तथा नूतन आयर उत्स वृद्धि पाइब। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब एवं पुराना स्वास्थ्य समस्यारु मुक्ति पाइबे। आज आपण गरीब व्यक्ति को साहाय्य करंतो शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक राशि रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको पूर्वरु लागि रहितवा समस्यारु मुक्ति प्रदान करिब। आपणक आचरण रे एक सकारात्मक परिवर्तन आसीब जहा आपणक किछि खराब अभ्यास शेष करिबारे सहायक हेब। समाज रे आपणक भावमूर्ति रे सकारात्मक परिवर्तन आसीब। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक सहयोग रु आपण अटकी रहितवा कार्य रे अग्रगति अनुभव करिवे। अजाई अथवा कोनोसी वृद्ध व्यक्ति को साहाय्य करिवार सुजोग मिलिब जहा फल रे आपण शांति अनुभव करिवे। भाई भौणी मध्य रे संपर्क सुदृढ़ हेब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे किछि समय धरी चली आसुथिबा आर्थिक समस्यारु आपण मुक्ति पाइबे। किंतु अनावश्यक खर्चरु आपण दूरे रुहंतु। आपण मानसिक शांति एवं एक नूतन उत्साह अनुभव करिवे जहा फल रे स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण गोपाल सहस्रनामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको आर्थिक क्षेत्र रे किछि संघर्ष करिबाकू पड़ी पारे। किंतु बुझी विचारी करा जाइथिबा निवेश आपणको लाभ प्रदान करिब। सामाजिक सेवारे आपण पूर्ण सहयोग करिवे। किंतु आपण बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। कार्य रे अधिक परिश्रम एवं गंभीरतार आवश्यक रहिछि। पारिवारिक जीवन रे अत्यधिक खर्च परिवार रे उत्तेजना सृष्टि करिब। जे कोनोसी प्रकार निर्णय बुझी विचारी नियंतु। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब। धैर्य सहित गृह परिवारर समस्त समस्यार समाधान खोजिबारे आपण सक्षम हेबे एवं परिवारर सुख सुविधा पई आपण खर्च करिवे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब किंतु अनावश्यक खर्च रे वृद्धि आपण को व्यथित करिब। आपण मानसिक रूप रे भावुक और संवेदनशील रहिबे। आज आपण सूर्य भगवान को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक एकादश स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको पूर्वरु ए पर्यंत करिथिबा परिश्रमर उत्तम परिणाम प्रदान करिब। योजना अनुଯାयी आपणक कार्य त्वरान्वित हेब। कोनोसी नूतन व्यवसाय आरंभ करिबा पई समय शुभ रहिछि। एही अवधि रे आपणक द्वारा करा जाइथिबा कार्यर सर्वोत्तम फल प्राप्ति हेब। सोशल मीडिया रे आपणक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन रे आपण परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन पाइबे। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलिब। पितांक आशीर्वाद द्वारा आपणक उज्ज्वल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेब। किंतु जे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति परिवार सदस्यंक परामर्श रे नियंतु सफलता पाइबे। प्रेम जीवन रे नवीनता एवं मधुरता आसीब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उत्तम लाभ प्राप्ति हेब जहा फल रे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकू लागिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण गोमातांको खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि स्थान रु दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको कार्य क्षेत्र रे योजनाबद्ध भाव रे किछि गठनमूलक परिवर्तन करिबा पई प्रेरित करिब। नुआ नुआ योजना प्रारंभ करिवे तथा आपण निज व्यवसाय को एक नूतन दिग देबारे सक्षम हेबे एवं भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने आपेक्षिक सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन आपणक उपरे लागि रहिब। जदि संपर्क रे पूर्वरु कोनोसी मनमालिन्य थाए ताहा दूर हेबाकू लागिब। जीवन साथी आपणको साहाय्य सहयोग करिबारे तत्पर रहिबे एवं भाई मानक सहयोग प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन पई मध्य समय अत्यंत शुभ रहिछि तथा आपण निज संपर्क को
ନୂତନ ଦିଗ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଚାରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝି ବିଚାରି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଶିଥିଳତା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନିବେଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମାଜରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତଥା ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ତଥା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତାହେଲେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ପରିଶ୍ରମର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ
କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରୋଜଗାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ ତଥା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଛୋଟିଆ ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ହେତୁ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।